Hello everybody, good evening. So I just finished oforo, or let's say long bath. So kaning hotel nga ko stayhan is naa sila ka ng public bath. So public bath in Japan is really known jud siya, which is separate ang babae ug laki, pero ug musud mo ana nga public bath maghubo jud mo tanan. Actually sa first time nako ana ni try kanang maulaw jud ko, pero so sige na nako kanang travel, so sige na mo kanang onsen, naanad na lang ko, and it's really nice feeling jud guys. So I'm really addicted to onsen, public bath, or nandake sento. So yes, addict jud ko ana kay ambot uy ganahan magpangita na jud akong lawas og kanang long bath. So wala ko'y skincare. Wala jud ko'y skincare, guys. Kay, sa student ko diri heavy jud akong bugas, as in grabe kadagko niya daghan. So, I think stress sad to siya. And then, sukad na change na ko akong visa into working. So, wala na ko'y bugas. So, I think it's stress jud to siya. So, wala ko'y skincare. Kanang ako'y pang nudnud. Pero, I used face mask like every night before sleeping. So, kuani siya, kanang nag-subscribe man ko ani sa Amazon. So, kanang ang ma-deliver na ko sa balay, which is really good for 1 month na gid siya. So, maura niya akong gamitan like before sleeping. So, yes, ganahan ko kay, especially winter season diri sa Japan, kanang dry gid kaayo akong kuan. Dry kayo akong now tungod sa kabugnaw. And tonight diri sa Osaka kay nag-snow siya before mi nanguli. Nag-snow gid siya before mi namalik diri sa hotel. Nag-snow sa gawas, and then I think until 11 p.m. So yes. Di naman ko ma-excited og snow guys. So siguro kay mabong na manggod ko ka na. Ay, malipay man ko makakita og snow, pero kanang murag sani nabong na sad ko ba kay I've been to travel baya no, then every time mag-travel mi kay dili biya kay tag usa ra ka adlaw, duha ka adlaw, tag 1 week jud baya mi mag-travel. And then yes, I'm really enjoying traveling around Japan.